जय जगन्नाथ समस्त को मोर नमस्कार। मु शनिवार लेसन नोट आनी देखो 6, 7, 8 प्रथमे थिला 6 क्लास गणित प्रकाश संख्या खेल येलो कोड हूँ M601 लर्निंग आउटकम रे शिक्षार्थी माने पैलिंड्रोमिक संख्या चिन्हट करेंगे। एथिपाई TLM रे दर्पण नि अदिति 11 को ओल्टाई संख्या आगरू पछरू पढ़िले केते हेबो कहिबे। बोध पैलिंड्रोमिक संख्यार संज्ञा बुझाइबा सहित उदाहरण देवी। अभ्यास 1, 2, 3 को व्यवहार करी पैलिंड्रोम संख्या लिखिबे। प्रयोग यही जो संख्या गुड़िक दिखाई से पैलिंड्रोमिक संख्या बाछिकी लिखिबे। प्रसार 100 रु 200 भितर पैलिंड्रोमिक संख्या खोजिकी लिखिबे। तापर थिला 6 क्लास जास्मिन बही नो बडीज फ्रेंड येलो कोड हूँ EN 607 लर्निंग आउटकम रे स्टूडेंट्स विल आंसर कंप्रेशन क्वेश्चन अबाउट द पोएम। TLM ने टेक्स्ट बुक अदिति पर्याय व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। बोध डिस्कसेस द क्वेश्चन एंड राइट्स आंसर ऑन द बोर्ड। अभ्यास स्टूडेंट्स राइट द आंसर इन नोटबुक। प्रयोग रे वुड यू शेयर योर फेवरेट थिंग्स व्हाई और व्हाई नॉट। प्रसार शेयर पर्सनल ओपिनियंस अबाउट शेयरिंग फेवरेट थिंग्स। तापर थिला जिज्ञासा सुषम खाद्य सुस्थ शरीर उपाय येलो कोड हूँ SCI 610 लर्निंग आउटकम रे शिक्षार्थी माने स्नेहसार एवं स्नेहसार कार्य विषय जानिबे। TLM ने नहीं तेल चिनाबादाम अदिति केउ समय रे शक्ति प्रदानकारी खाद्य खाइबा उचित। बोध स्नेहसार उच्च एवं कार्य विषय बुझाइबी। अभ्यास 2टी उद्भिद एवं प्राणी ठारू मिलुथिबा स्नेहसार नाम लेख। प्रयोग पर्याय जदि आमे अत्यधिक स्नेहसार युक्त खाद्य खाइबा आम शरीर कौन हेबो कहिबे। प्रसार श्वेतसार और स्नेहसार मध्य थिबा समानता को लिखिबे। तापर थिला भारत आम पृथ्वी भूमि रूप एवं जीवन येलो कोड हूँ SST 606 लर्निंग आउटकम रे शिक्षार्थी माने मरुभूमि संपर्क रे जानिबे। विभिन्न भूमि रूप एवं लोकमानकर जीविका संपर्क रे जानिबे। TLM रे मानचित्र ने अदिति संगम कहले कौन बुझ तुम्हें जानी पर्यटन स्थल भूमि रूप नाम लिखिबे। बोध भारतर मरुभूमि एवं विभिन्न भूमि रूप लोकमानकर जीविका संपर्क रे आलोचना। अभ्यास आम राज्य रे विभिन्न भूमि रूपर नाम लिखिबे। प्रयोग केउ देश को मरुभूमि देश कहुए जाए। भारतर बृहत्तम मरुभूमिर नाम कौन। प्रसार आम राज्य में देखा भूमि रूप एवं लोक मान जीविकार एक तालिका प्रस्तुत करेंगे। तापर थिला साहित्य सुधा ठकी बसिले ठकी जीव येलो कोड हूँ OD 603 लर्निंग आउटकम रे अन्य को ठकीबा को चेष्टा कले किपरि निजे ठकी जाए नैतिक शिक्षा पाइबे। TLM रे पाठ्यपुस्तक अदिति पर्याय अति लोभ कले मनीष शेष लाभ ना क्षति पाए एक कथा कहिबे। बोध गल्प को बुझाई नैतिक शिक्षा कौन मिलला बुझाइबे। अभ्यास ठक बेपारी कहीं हताश हो चाह रहा गपरू की शिक्षा मिलला। प्रयोग गल्परू मिलता नीतिवाणी को सुंदर अक्षर लेख। प्रसार तुम जीवन में केबे क्या ठकवा चेष्टा करिबो कि। तापर देखंतु 7 क्लास थिला प्रथमे गणित पाटिगाणितिक परिप्रकाश येलो कोड हूँ M707 लर्निंग आउटकम रे शिक्षार्थी माने बंटन नियम बुझी गुणफल निर्णय करें। TLM हूँ पाठ्यपुस्तक अदिति पर्याय गुणन प्रक्रिया संख्यार परिवर्तन कले कौन हेबो। बोध उदाहरण दे बंटन नियम बुझाइबी। अभ्यास बंटन नियम साहाय्य गुणफल निर्णय करेंगे। प्रयोग जदि गोटे श्रेणी रे 5 जन बालक 4 जन बालिका अच्छी एवं एपरी 3टी श्रेणी अच्छी मोट पिला संख्या केते से समाधान करेंगे। प्रसार गुणफल निर्णय करेंगे। तापर थिला 7 क्लास जास्मिन बही एनिमल्स बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलाइट येलो कोड EN 706 लर्निंग आउटकम रे स्टूडेंट्स विल बी टेल द स्टोरी इन ऑर्डर सीक्वेंस द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। TLM रे टेक्स्ट बुक अदिति पर्याय रिडिस्कशन ऑफ द स्टोरी। बोध रे डिस्कसेस द इवेंट्स इन द ऑर्डर। अभ्यास आस्क स्टूडेंट्स टू रिटेल द स्टोरी इन ऑर्डर। प्रयोग राइट द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर इन देयर नोटबुक। प्रसार वुड डोलाइट बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर व्हाई। तापर थिला जिज्ञासा विद्युत यार परिपथ उपादान येलो कोड हूँ SCI 709 लर्निंग आउटकम रे विद्युत उपकरण गुड़िक प्लास्टिक
ଆଚ୍ଛାଦନ କାହିଁକି କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ TLMରେ ନିଆଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍କିଟ, ରବର, ଲୁହା ପିନ୍। ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହୀ ଏବଂ ଅପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥର ନାମ କୁହ। ବୋଧ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍କିଟର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଇବି। ଅଭ୍ୟାସ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ଏବଂ ଅପରିବାହୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବେ। AC କରେଣ୍ଟ, DC କରେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ତମ୍ବା ତାର ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବରଣ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାଠ ଚାମଚ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ କି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ପ୍ରସାର ଓଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ୍ ଛୁଇଁବା କାହିଁକି ବିପଜ୍ଜନକ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଥିଲା ଭାରତ ଆମ ପୃଥିବୀ, ଭାରତର ଜଳବାୟୁ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି SST 702। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଓ ପ୍ରଭାବ ବୁଝିବେ। ବନ୍ୟାଗ୍ନି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ରୋକିବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। TLMରେ ଚିତ୍ର ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ବୋଧ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବି। ଅଭ୍ୟାସ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି କାରଣ କ'ଣ। ପ୍ରୟୋଗ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ଲେଖିବେ। ପ୍ରସାର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଚିତ୍ର କରିବେ। ତାପରେ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି OD 718। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟାକରଣରେ କ୍ରିୟାପଦ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ଯୋଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। TLMରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା। ବୋଧ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝାଇବି। ଅଭ୍ୟାସ ଏହି କବିତାରେ କ୍ରିୟାପଦ ଖୋଜିକି ଲେଖିବେ। ପ୍ରୟୋଗ କବିତାରୁ ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୋଜିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିକି ଲେଖ। ପ୍ରସାର ନୂତନ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 କ୍ଲାସର ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ସଂଖ୍ୟାର କାହାଣୀ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି M 806। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣନା କରିପାରିବେ। TLMରେ ନିଆଯାଇଛି ଇଂରାଜୀ A to Z, ଓଡ଼ିଆ ଅ ଟୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଥିବା ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼। ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କାଠି ନାହିଁ ଆମେ କିପରି ଗଣନା କରିପାରିବା। ବୋଧ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର ସଂଖ୍ୟା କରି ଗଣନା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝାଇବି। ଅଭ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି 8ଟି ବହିକୁ ଗଣିକି ଦେଖାଇବେ। ପ୍ରୟୋଗ A ରୁ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଦେଖାଇବେ। ପ୍ରସାର ଧ୍ୱନି କ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିବେ। ତାପରେ ଥିଲା ଜାସ୍ମିନ୍ ବହିର ୱିଜଡମ୍ ପେଜ୍ ଦ ୱେ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ରେ EN 810 ୟେଲୋ କୋଡ୍ EN 810। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସମରାଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। TLM ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍। ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପିକ୍। ବୋଧ ଟିଚର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି, ସମରାଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍। ଅଭ୍ୟାସ ଟିଚର ଗିଭ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ଆରେଞ୍ଜ ଦ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସିନ୍ 2 ଇନ୍ ଅର୍ଡର। ପ୍ରୟୋଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବେ। ପ୍ରସାରରେ ସମରାଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଇନ୍ 5 to 6 ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ତାପରେ ଥିଲା ଜିଜ୍ଞାସା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି SA 813। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଉପାୟ ଜାଣିବେ। ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗର ଚାର୍ଟ TLMରେ ନିଆଯାଇଛି। ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହାକୁ ହାଡ଼ ଫୁଟି ହେଲେ ଅଲଗା ଘରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଏ କହିବେ ଉତ୍ତର। ବୋଧ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବୁଝାଇବି। ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ବସୁଥିବା ସାଙ୍ଗର କାଶ ହେଉଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ। ପ୍ରୟୋଗରେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ନାମ ଲେଖିବେ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବ କରେ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ପ୍ରସାର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଥିଲା ଭାରତ ଆମ ପୃଥିବୀ, ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ପୁନର୍ଗଠନ। ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି SST 818। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ରେ ସୁଲ ଇ କୁଲ ନୀତିର ଅର୍ଥ ଧାର୍ମିକ ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ। ମାନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା ଓ ତୋଡରମଲଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଜିଆକର କ'ଣ। ବୋଧ ସୁଲ ଇ କୁଲ ଏବଂ ମାନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ତୋଡରମଲଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବି। ଅଭ୍ୟାସ ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ସୁଲ ଇ କୁଲ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବେ। ମାନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତୋଡରମଲଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସାରରେ ଜିଜିଆ ଉଚ୍ଛେଦର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହା କିପରି ମାନବତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା କହିବେ।
तापर थिला साहित्य सुरभि शपथ विषय येलो कोड होची ओडी 808 लर्निंग आउटकम रे कविताटी को ताल लय और आवेग सह आवृत्ति करिवे कवितार सारमर्म को निज भाषा रे प्रकाश करि परिवे। टीएलएम रे पाठ्य पुस्तक अदिति पर्याय पिला माने शपथ कवितार कहा पई लेखा जायछि बोली भाबुच से माने कहिबे बोध। शिक्षक संपूर्ण कविताटा को स्वर रे आवृत्ति करिवे तार सारांश को अल्प समय रे बुझाइबे। अभ्यास श्रेणी को 2टी दल रे विभक्त करी गीतटी को गाइबे। प्रयोग 9टी प्रकृतिर उपादान मध्यरु तुमको कहार काम सबुठु बेसी भल लागिला एवं काहींकी कहिबे। प्रसार आवृत्तिर स्वर को मन रखी कविताटी को मुखस्थ करी आसिबे। नमस्कार रहिली। जय जगन्नाथ।